Oke, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Schönen guten Tag, meine Freunde. Wie geht es euch? Hallo, guten Tag, Frau Ati. Hallo, wie geht's dir? Bist du noch in der Arbeit? Nein, ich bin in Wohnung. Ach so, okay. Das heißt, dass du jetzt frei hast zu Ja, genau. lernen? Ich Okay, bin frei heute. ja, sehr gut. Mas Musliman, wie geht's? Gut, danke. Saya Okay. belajar silat. Kannst du heute einfach lernen oder gibt es andere Aktivität? Noch nicht, ich will konzentrieren mit dem Kurs HA, Actual. Ach so, oke. Freut mich. Ya, good. Kita lanjutkan ya materi untuk untuk bab 11. Harusnya hari ini kita capital test. Capital testnya di Zoom begitu ya, tapi saya rasa nggak cukup waktunya. Jadi mungkin untuk capital testnya teman-teman take home aja dalam artian kerjakan di rumah ya. Mungkin sampai nanti malam saya tunggu jawabannya. Oke. Untuk sekarang kita bahas dulu materi yang belum dibahas karena masih ada satu gramatik ya yang belum kita pelajari kemarin. Oke, tapi sebelum itu, also ich bereitete schon auf ein Quiz für euch vor. Saya sudah siapkan satu quiz ya. Das Quiz ist über Verben mit Präposition. Oke, also in diesem Quiz müsst ihr die richtige Präpositionen von jedem Verben wählen. Di sini teman-teman harus memilih preposisi mana yang tepat ya untuk masing-masing verbal. Oke, kemarin kita sudah banyak belajar Verben mit Präposition. Das sind sich freuen auf, sich freuen über, ya, kemudian sich kümmern sich erinnern an, ya, sprechen mit, sprechen über, ja, und so weiter. Oke. Link quiznya saya kirim di kolom chat Zoom. Silakan teman-teman klik klik bitte das Link und macht das Quiz ya. Oke. Oke. Das besteht nur aus 12 Nummern.
Oke, wer ist schon fertig mit dem Quiz? Halo Halo, Frau, guten Tag. Halo, guten Morgen, guten Tag oder guten Morgen? Guten Morgen ini Guten in Morgen ya. Deutschland. Iya. Iya. Oke. Ini teman-teman lagi kerjakan kuis. Linknya saya share sekali lagi ya. Sarah bisa kerjakan juga. Ya, Frau. Oke. Das Quiz geht Verben mit Präposition. Oke. Kannst du das Link? Ja, hab's. Öffnen? Oke. Oke, Mas Musliman oder Mbak Ajusi, seid ihr schon fertig? Oder noch nicht vielleicht? Kein Problem, ich warte darauf. Moment, Momen, Frau. Oke. Kalau teman-teman sudah pelajari list Verben mit Präpositionen yang saya kirim ke grup, itu pasti bisa menjawab ya. Halo, ya Gani. So, einmal die Heizung? Eh, Ja, ich weiß Bescheid. Ich bin fertig. Oke, schon fertig, sehr gut. Gibt es Schwierigkeiten bei dem Quiz, Pak Justi? Mungkin karena belum hafal preposisinya aja kali ya, jadi masih ada yang salah. Oke, oke. Frau ist beschwert. Was bedeutet beschwert? Beschweren. Wir haben schon darüber gelernt, oder? Sich beschweren. Kita sudah pernah belajar kan? Sich Ya. beschweren. Sekalian yang sama einen Gefallen bitten, sich beschweren und sich entschuldigen. Apa artinya sich beschweren? Protes ya, memprotes atau mengeluhkan. Sich beschweren über, ya. ya, ich hab's schon, Frau. Oke, good. Ya, kalau sudah berarti bisa kita bahas mungkin kalau ada nomor yang belum dipahami, belum bisa dimengerti yang ada di kuisnya. Ja, gibt es noch etwas schwierig vielleicht? Iya sih. Ini Frau yang mana tadi ya? Yang sport. Yang sport. Yang aku bukan yang Welche Nummer ist das? sport. Ach Nomor so. Drei Ja, atau ya. vier? And ya. Ini berarti verbanya apa, Sarah? Verba preposisi apa yang ada di sini? Preteritum. Enggak, maksud saya verbanya apa? Verbanya. Oh, Sich interessieren. Interessieren. Ya, sich interessieren apa? Plus apa? Sich interessieren itu. Plus für oder auf. Oder mit oder vielleicht an. Full. Mungkin ada yang betul?
für. Für. Ya, genau. Oh, Ich aku pikir interessiere tadi mich. dengan mit. Nein, ya. Sich interessieren für. So, ich interessiere mich gar nicht für Sport. Saya sangat tidak tertarik terhadap olahraga, terhadap sport. Ya. Ada lagi yang lain? Sama nomor 7 tadi, Frau. Nomor 7. Oke, here is number 7. Sich erinnern was? Apa An ya, preposisi? Frau. An. Ya, itu kan sudah betul syaratnya. Wir Oh, tadi erinnern aku jawabnya. Iya, tadi ada jawabannya and tadi. Wir Aku erinnern jawabnya über. uns an den Sommerurlaub in der Türkei. Kami mengingat liburan musim panas saat di Turki. Iya, aku pikir Uber, Frau, soalnya kan saya mengingat tentang Nah, ya, tentang itu dalam bahasa Jerman ada banyak. Nggak hanya Uber, ya. boleh kayak Tapi oh ya. ya memang secara harfiahnya apa ya, secara katanya memang Uber itu tentang, ya. An, mit, für ini enggak memang, ya, secara arti sebetulnya. Tapi kalau sudah mereka bergandengan dengan verba tertentu, ya, seperti wir erinnern ini, sich erinnern, maka bukan Uber tapi an. Memang sudah aturannya seperti itu, ya. Makanya di buku kemarin kan diberi saran kalau teman-teman mempelajari verba itu baiknya dengan preposisinya supaya nggak salah karena memang mereka satu kesatuan. Ya. Selain itu ada lagi? Ya, versi, Frau. Oke. Klar ya. Wenn es schon klar ist, dann können wir weitermachen, ya, mit unserer neuen Grammatik. Ya, kita bahas gramatik baru lagi. Sebenarnya masih berkaitan juga dengan Verben mit Präposition, ya. Tapi di sini yang kita bahas bukan lagi Verben, tapi W-Frage mit Präposition. Ja, bitte nehmt euer Kursbuch und öffnet Seite 131. 131 ya. Kursbuch ya, Frau. Kursbuch, benar. Ya. Sudah dibuka? Ya, ich habe schon, Frau. Oke, super. Mbak Jusi, Mas Musliman. Hallo? Habt ihr schon das Buch geöffnet? Ya. Ya, oke. Mbak Jusi sudah belum? Karena kalau belum buka nanti bingung kita udah nyampe mana, nanti nggak nyambung dengan pembahasannya ya. Oke, kayaknya on board. Ya, kita mulai aja kalau gitu ya. Kemarin kita sampai di Redemittel berkaitan dengan gemeinsam etwas lernen ya kemarin. Dan sekarang kita lanjutkan ke materi W-Fragen mit Präpositionen. Ya, W-Frage mit Präpositionen yang artinya W-Frage itu akan digandengkan dengan preposisi tertentu. Ya, W-Frage itu seperti apa? Mungkin bisa disebutkan apa aja W-Frage dalam bahasa Jerman? Wohin, wann, warum. Genau. Yap. Wo, wohin, wann, warum, und so weiter. Ya. Tapi di sini kita hanya berfokus pada dua jenis W-Fragen, yaitu wo dan where. Wo dan where. Ya.
Mungkin kalau teman-teman sudah belajar, wo itu artinya di mana. Tapi untuk materi ini udah nggak lagi artinya itu. Ya, sudah beda lagi artinya. Kemudian where. Mungkin teman-teman familiar bahwa itu artinya siapa. Ya, where bist du? Siapa namamu? Tapi kalau dalam ini dia nanti berbeda lagi ya. Oke. Ya, sebelum kita masuk ke materi gramatiknya, coba teman-teman perhatikan di sana tugas 9A. 9A. Was ist die Anweisung? Sarah, kannst du bitte das lesen? 9a Milan schreibt Meret, fassen Sie die Nachrichten zusammen. Oke. Danke für die Hilfe. Jadi ini masih berkaitan juga dengan dialog antara Milan, kemudian Meret, Tilu, Linda itu ya. Yang mereka berencana ini tamasya atau wisata kayak. Kayak. Genau. Jadi itu pasti berkaitan ya. Oke. Ini Mbak Jusi sama Mas Musliman kira-kira ada di Zoom nggak ya? Kalau ada, coba dibaca pesan yang ada di situ. Pesan antara Milan dan Meret. Coba 2 orang. Oke. Mit Mbak Jusi dan Mas Musliman vielleicht ya. Kannst du die Nachricht Ya. lesen? Oke. Boleh. Oke. Ya, siapa ini? Mbak Jusi atau Mas Musliman? Oke, Mbak Jusi dengan Sarah ya. Gita Mas Suliman. Oke. Ya. Sarah, kannst du bitte beginnen? Okay. Hi, wie ist die Kajaktour? Bisa ulangi? Hi, wie ist die Kajaktour? Worauf? 9A. Ke bawah Mbak Jusi, bukan ke Oh, ke samping ya. bawah. Mm-mm. Oke. Alles bestens. Und bei dir? Ich lese gerade einmal ein Mail und ich ärgere mich total. Worüber denn? Über die Prüfung. Sie ist erst nächsten Woche. Oh, ja. Du Armer? Du Armer. Aber mach nie. Ich warte. Wofür? Worauf? Nicht worauf, auf wen. Ich warte auf dich natürlich. Auf mich? Ich freue mich. Worauf? Ich freue mich auf den Ausflug und auf wen? Auf mich hoffentlich. Auf wen sonst? Oke. Nah, dan komm schnell ya. Komm schnell. Oke. Ya, good, sehr gut. Danke euch, Mbak Jusi und Sarah. Ya. Jadi di sini teman-teman mungkin masih belum paham ya ininya arah pembicaraannya. Oke. Jadi si Milan itu bertanya ke Meret ya. Milan kan kemarin temennya yang nggak bisa join ya, yang udah diajak tapi nggak bisa join karena mau Prüfung. Ja, oder? Iya. Und jetzt fragt Milan Die zu nächste. Meret. Ja, Milan fragt Meret, wie war den Ausflug? Ya, bagaimana wisata mereka? Hey, wie ist die Kajaktour? Halo, bagaimana wisata kayaknya? Alles besten, semuanya oke. Und bei dir? Ich lese gerade eine Mail und ich ärgere mich total. Saya baru saja membaca sebuah email dan saya sangat kesal. Worüber denn? Tentang apa? Über die Prüfung. Sie ist erst nächste Woche. Tentang ujiannya. Ternyata ujiannya diundur jadi minggu depan ya. Makanya dia kesal. Iya. Oh je, du Armer. Du Armer, was bedeutet das eigentlich? Apa sih sedih kayak kasihan gitu kali. Kasihan deh lo auf Indonesisch. Ya. Kasihan deh lo, kasihan kamu. Ya. Oh je, du Armer. Aber mach nix, ich warte. Tapi nggak masalah, saya akan menunggu. Worauf? Worauf tuh apa, Bro?
Worauf itu apa kira-kira? Worauf itu menunggu siapa? Menunggu apa? Oh, Apa yang kamu tunggu? Nicht worauf, auf wen. Bukan menunggu apa, tapi menunggu siapa. Itu maksudnya. Nicht worauf, bukan menunggu apa. Auf wen, menunggu siapa. Beda loh ya antara worauf dengan auf wen. Nanti kita belajar. Ya. Ich warte auf dich natürlich. Saya menunggu Terus kamu tadi tentu saja. worauf itu apa? Tidak menunggu siapa maksudnya? Nih worauf. Nicht worauf, bukan menunggu apa, tapi menunggu siapa. Oh. Worauf itu membutuhkan jawaban berupa benda atau barang. Zum Beispiel, ich warte auf den Bus. Worauf wartest du? Kamu menunggu apa? Ich warte auf den Bus. Den Bus ist ein Ding, eine Sache. Ya, barang. Tapi kalau auf wen wartest du? Auf wen wartest du? Ich warte auf dich. Atau ich warte auf Sarah. Ich warte auf Juicy. Kalau auf wen itu membutuhkan jawaban yang berupa name atau pronomen. Ya, yang berupa manusia, person. Ya, nanti kita bahas setelah ini, ya. Nicht worauf, bukan menunggu apa, tapi menunggu siapa. Ich warte auf dich natürlich. Saya menunggu kamu, tentu saja. Auf mich, ich freue mich. Menunggu saya sangat senang. Worauf, ditanya lagi, ya. Senang kenapa? Ich freue mich auf den Ausflug und auf bla bla bla. Auf wen? Nah, itu ada auf wen lagi, ya. Auf mich hoffentlich. Auf wen sonst? Dengan siapa lagi? Ya. Kau menunggu siapa? Nah, taruh. Kau menunggu siapa? Semoga menunggu saya. Itu maksudnya ya. Auf wen? Auf mich hoffentlich. Kemudian si Milannya menjawab lagi. Auf wen sonst? Siapa lagi yang saya tunggu? Nah, dan komm schnell. Oke. Ya. Sebelum kita bahas ke gramatiknya, mungkin teman-teman bisa perhatikan juga tabel yang ada di bawah ya. Yang di sebelah kanan. Gut gesagt. Mitleid ausdrücken. Untuk mengekspresikan rasa iba atau rasa kasihan. Ya. Contohnya ada yang di dalam teks. Oh je, du armer. Oh, kasihan sekali kamu. Gitu ya. Biasanya du armer ini ya sesama teman ya. Kita ngomongnya du armer. Kalau ada R-nya itu untuk männlich, laki-laki. Tapi kalau du arme, ohne R itu untuk weiblich ya. Atau wanita, perempuan. Atau selain itu ada Mann, das tut mir leid. Nah, das tut mir leid itu bukan hanya digunakan untuk meminta maaf, ya, tapi ternyata fungsinya juga untuk kasihan, ya, mengungkapkan rasa kasihan. Ya, misal teman kita nih nggak lulus ujian, ya, hat die Prüfung nicht bestanden. Kemudian kita ngomong Mann, das tut mir leid, ya. Atau mungkin kalau dalam bahasa Inggris, I'm so sorry for that. Ya, I'm sorry for that. Saya juga ikut merasa kasihan dengan itu. Ya, ikut merasa iba. Atau mungkin sesederhana, oh, schade. Ya, kalau ini mungkin teman-teman sudah familiar. Ya. Atau ada lagi bentuk lainnya, ah Mensch, das ist ja blöd. Itu sangat bodoh artinya. Ist das, ya? Gut, und nun beginnen wir mit der Grammatik. Die Frage mit Präposition. Ya. Jadi, worauf, kemudian worüber, teman-teman bisa garis bawahi ya, yang ada di chat antara Milan und Meret. Sama seperti worüber. Nah, worüber itu sudah ditandai di sana. Itu berarti die Frage mit Präposition. Kemudian ada lagi selain itu worauf. Ya. Kemudian apa lagi yang ada di sana selain worüber und worauf? Über wen? Über wen? Über wen? Ya, ada über wen di situ. Di itunya sih di
gramatiknya. Asuh. Oke, oke. Ya, über wen juga. Atau yang ada di chat antara Milan und Meret, ada auf wen. Auf wen, iya, auf wen Sound. Genau. Sounds. Oke, sekarang kita bahas ya apa sih was ist eigentlich Befrage mit Präpositionen und wann wir diese Grammatik verwenden. Dan Auf wen besprechen itu wir. kayak ini ya, Frau. Kapan gitu? Dengan Nein, nein. Nein. Kan ya, kalau kapan wann, nicht when ya. Oh. Wann, kapan. Oke. Ya, kayak of me kan dengan saya gitu, iya bukan sih, Bro? Enggak, kita nggak bisa menggeneralisir. Kita nggak bisa menggeneralisir artinya, Sarah ya, karena dia nanti berbeda-beda untuk setiap kalimatnya, tergantung dengan konteksnya. Oke? Ya, sekarang kita Jadi, bahas. When itu kita belum tahu artinya, Bro. When itu artinya siapa? Oh, Dengan siapa gitu? Iya. Ya, dengan siapa atau tentang siapa atau bersama siapa. Yang mana itu membutuhkan jawaban berupa person ya atau orang manusia. Oke, kita bahas ya. Kita ambil contoh yang ini. Teman-teman mungkin bisa perhatikan ya supaya paham ya. Oke. Ini ada contoh pertama yang ada di dalam teks antara Milan und Meret. Worüber ärgert sich? Ya. Worüber ärgert sich? Ärgert sich über die Prüfung. Oke, jadi kita bisa artikan dalam bahasa Indonesia yang ini, worüber ärgert sich? Dia kesal terhadap apa? Ya, dia kesal terhadap apa atau terhadap apa dia kesal? Dia kesal terhadap ujian. Ärgert sich über die Prüfung. Dia kesal terhadap ujian. Oke, yang mana sih yang disebut W-Frage mit Präposition? Yaitu yang ini, yang saya tulis tebal ini. Ya, worüber. W-Frage-nya di sini yang mana? Yang mana W-Frage-nya? Wo, ya. Wo kan W-Frage-nya, ya. Iya. Kemudian plus preposisi apa? Über. Über. Itulah makanya disebut W-Frage mit Präposition. Ya. Dia plus preposisi. Worüber, yaitu terdiri dari dua kata, ada kata wo dan ada kata über. Ya. Nah, ini juga sudah ada rumusnya, ini sudah kayak matematika ya. Wo plus Präposition itu sama dengan Frage nach was? Menanyakan tentang apa ini kira-kira? Tentang person atau Sachen? Tentang Sachen. Sachen. Ya, Frage nach Sachen. Pertanyaan terkait barang atau benda. Barang. Ya, maksudnya pertanyaan itu membutuhkan jawaban berupa benda atau barang, ya. Die Prüfung, ya kan? Die Prüfung kan eine Sache, ya. Eine Sache. Jadi dia bukan menjawab dalam bentuk orang, nama orang, ya, ataupun personal pronomen seperti ich, du, er, sie, es, bukan. Tapi dia berupa barang, ya. Wo plus Präposition itu sama dengan Frage nach Sachen. Oke. Kemudian di sini ada lagi di bawahnya Präposition beginnt mit Vokal R. Mit vokal itu ditambahkan sisipan R. Contoh worüber. Ya. Preposisinya kan berawalan U, huruf vokal. Ingat ya huruf vokal A, I, U, E, O. Kemudian dalam bahasa Jerman juga ketambahan A umlaut, U umlaut, sama O umlaut, itu juga huruf vokalnya Jerman. Nah, kalau preposisinya berawalan dengan huruf vokal, maka dia ditambahkan R di tengah-tengahnya. Ya, menjadi worüber, bukan wo-über. Ya, tapi worüber. Ya, R-nya.
apa lagi preposisi yang berawalan huruf vokal? Selain über. Wofür? Selain über. An. Maka bagaimana bentuk W-Frage mit preposisinya, Mbak Jusi? Woran. Selain über atau an. Berarti kalau woran itu adalah di mana gitu ya? Maksudnya di mana tempatnya gitu enggak sih? Di mana sih posisinya gitu? Nein. Nanti kita lihat artinya kalau kita sudah buat kalimatnya ya. Oke. Nanti saya berikan contoh untuk woran. Oke, selain itu dulu kita coba kumpulkan yang lain. Auf. Ya, auf. Jadi worauf. Sich kümmern ya kan? Itu preposisi juga. Maka menjadi worum. In. Worin. Worin itu nggak ada ya, dia satu-satunya preposisi yang nggak bisa diginiin. Tapi iya, nggak ya, dia nggak termasuk in. Oke, nggak termasuk dia. Hanya ini saja mungkin ya. Nanti selebihnya mungkin kalau teman-teman ingat bisa dicatat. Ya. Kemudian bagaimana dengan preposisi yang tidak berawalan huruf vokal seperti yang tadi dikatakan Sarah apa? Sarah? Für. Ya. Für. Jadi wofür. Kita nggak perlu lagi tambahan r di tengah. Ya, jadi bukan wofür, nein. Aber wofür. Kemudian apa lagi? For. Wofür. Wofür. Kemudian apa lagi? Mit. Mit dem ya. Womit. Mit. Womit. Mit dem juga bisa kan ya, Frau? Oh, berarti itu juga beda ya, Frau? Beda ya. Mit wem nanti kita bahas setelah ini ya. Oh, oke. Ini kita bahas dulu yang pertanyaan yang membutuhkan jawaban benda. Oke. Kemudian ada lagi von ya kan. Jadi ya. Inter masuk mana? Enggak, bukan semua preposisi Mbak Jusi, hanya preposisi yang digandengkan dengan verba. Yang seperti yang sudah kita pelajari kemarin. Verben with preposition. Ya. Nggak ada kan verba yang berpreposisi hinter? Ya? Jadi nggak semua preposisi ya, makanya saya bilang berkaitan ya, antara materi verben with preposition dengan materi ini. Dia berkaitan. Ya. Jadi yang saya tulis ini, yang mungkin yang teman-teman harus perhatikan seperti über, an, auf, ya, für, for, nach juga mungkin nanti, wo, nach, ya. Zu. Zu itu nggak masuk ya, Frau ya? Wozu, genau, masuk, ya, wozu. Selain itu masuk ya. In aja yang nggak masuk, walaupun dia juga bagian dari verben mit preposition, tapi dia nggak masuk ya. Oke. Good. Itu maksudnya, preposition begins mit vokal plus r. Ya. Ini saya tarik ulur ke sini. Oke. Kita sudah bahas ya, W-Frage yang menanyakan tentang benda. Worüber. Nah, ini dia bentuk-bentuknya ya. Worüber, woran, worauf, worum, und so weiter. Sekarang kita bahas yang kedua. Ya. Über wen ärgert sich? Ärgert sich über wen? Über wen ärgert sich? Ya. Kepada siapa dia kesal? Bukan kepada apa, tapi kepada siapa. Ya. Kepada siapa dia kesal? Dia kesal pada Ben. Ben, das ist Sachen oder Person.
das Sachen oder Person, Ben? Person. Person. Berarti di sini bisa kita tuliskan Frage nach Person. Rumusnya bagaimana? Rumusnya berbeda dengan Frage nach Sachen tadi. Kalau Frage nach Sachen, wo plus Präposition, ya kan? W Frage plus Präposition. Tapi kalau Frage nach Person, itu Präposition plus W Fragen. Ya, Präposition plus W Fragen. Ini kan preposisi, ya. Ini kan preposisi. Über. Nah, jadi übernya duluan, baru when-nya, itu maksudnya. Kalau tadi kan wo-nya duluan nih, W-Frage-nya duluan, baru über, worüber. Ya, tapi kalau ini Frage nach Person, preposisinya yang duluan. Alles kaputt? Ya. Sampai sini dulu. Ya. Apa ada gambaran berkaitan dengan W-Frage mit Präposition? Berarti Frau, verben yang dipakai di sini juga adalah verben-verben yang direfleksi nggak sih? Ya, Yang verben kemarin kita pelajari. verben-verben yang pakai preposisi itu, ya. Verben-verben yang pakai preposisi itu. Sich ärgern über. Über kan memang preposisinya ärgern. Ya. Sich ärgern über. Dia memang sudah satu kesatuan, ya. Nah, makanya di chat antara Milan und Meret, nah mungkin di sini baru teman-teman paham maksudnya. Ya. Ketika si Milan bertanya, worauf? Kemudian si Meret menjawab, nicht worauf, auf wen. Bukan apa, bukan bertanya apa, tapi bertanya siapa maksudnya si Meret itu. Ya. Karena ingat yang tadi, wo plus preposition, yang dalam pesannya si Meret itu worauf, itu bertanya ke Sachen. Ya. Sedangkan kan si Milannya butuh pertanyaan, sedangkan si Meretnya kan butuh jawaban person. Ya, jadi harusnya si Milan itu bertanya auf wen, bukan worauf. Ya. Makanya si Meret mengatakan nicht worauf, auf wen. Ich warte auf dich, natürlich. Ya. Oke, kita coba apa namanya? Berikan contoh yang lain. Kita coba lihat contoh lain. Ya. Coba verben dengan preposisi apa yang mau dijadikan contoh? Sorgen mit für. Sorgen für, mungkin selain itu, yang familiar dulu aja, yang teman-teman sering temukan mungkin. Sprechen mit. Sprechen mit, oke. Womit sprichst du? Sprechen itu kan ada dua ya, Mbak Yusi. Ada sprechen mit dengan sprechen über. Iya. Ya. Oke, bisa kita gunakan itu. Sprechen mit dulu ya. Otomatis dia butuh jawaban apa? Person atau Sachen? Person. Person. Ya, sudah pasti berarti pakai rumus yang bawah, ya. Ya. Sudah pasti pakai rumus yang bawah. Zum Beispiel mit wem? Wem sprichst du? Dengan siapa kamu berbicara? Ich spreche. Saya berbicara denganmu. Ya, jadi di sini mit wem. Kenapa dia wem di sini? Ada yang tahu alasannya? Siapa? Karena dia kasusnya datif kan ya. Expression mit plus datif, ya kan? Expression mit plus datif. Mit wem sprichst du? Ich spreche mit dir. Oke. Kenapa kok di sini mit? Kenapa kok di sini wem? Sedangkan yang di atas wen, ya, über wen. Ya karena sich ärgern über itu plus akusatif, bukan datif. Ya. Jadi untuk ini, untuk Frage nach Person ini ada dua bentuk.
Ya, kita bisa simpulkan di sini ada dua bentuk. Ada bla 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 when, bla 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 when, tergantung dari preposisinya. Ya, über when yang akusatif ya. Yang akusatif ini über when, kemudian für when, ya, auf when, so weiter. Tapi kalau datif, seperti apa contohnya yang datif? Mit wem, Mit when. Ya. Zudem. zu wem, ya, und so weiter. Ya, itulah nanti teman-teman bisa dipaham ya. Untuk Frage nach Person ini dia dibedakan menjadi dua, akusatif und datif. Ya. Kalau akusatif itu bla 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 when, kalau datif bla bla wem. Ya, contoh yang datif ini, mit wem sprichst du? Ich spreche mit dir. Kemudian kalau sprechen über, bagaimana? Dia plus akusatif atau datif? Sprechen über? Akusatif. Akusatif. Ya. Berarti apa kalau sprechen über? Dia butuh jawaban sahen atau persum? Person. Sahen atau persum? Sahen. Karena Sahen. dia, iya. Ya, tentang apa? Ya kan, tentang apa? Tentang sesuatu pasti ya, tentang barang. Ya. Apa? Berarti rumusnya pakai wo plus preposisi atau preposisi plus Fragewort? Preposisi mit vokal. Plus Mit. preposition. Ya, wo plus preposition. Ya, berarti worüber. 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 Sprichst du? Worüber sprichst du? Mit Ben zum Beispiel. Worüber sprichst du? Mit Ben? Kamu bicara apa bersama Ben? Genau. Ich spreche mit ihm über das Projekt. Saya berbicara dengannya tentang sebuah proyek. Über das Projekt. Das ist Nomen, Sachen. Makanya kita pakainya wo, ya. Bukan pakai when atau wem. Oke. Contoh lainnya mungkin, contoh lain. Kita jangan pakai yang berbeda seperti ini ya, sprechen mit, sprechen über. Itu kan berbeda ya. Dan sudah pasti kalau sprechen mit dia jawabannya person, sprechen über jawabannya Sachen. Sekarang kita coba yang sama dulu. Sama. Kayak Träumen von vielleicht ya. Träumen von plus datif. Apa artinya Träumen von? Träumen? Träumen? Apa sih mimpi ya? Bermimpi ya. Nah, Träumen von. Kita coba. Nah, sekarang kalau kita mau bertanya, kamu mimpi apa? Kamu mimpi apa? Itu jawabannya Sachen atau person nantinya? Personal. Sachen dong. Kamu mimpi apa? Ya. Kecuali kalau kamu mimpi siapa yang kamu mimpikan, baru person. Ya. Kalau ini apa yang kamu mimpikan? Ya. Berarti kita bilangnya wovon. Ya. Wovon, träumst du? Träumst du? Ja, wovon träumst du? Ich träume. Ich träume von einer, zum Beispiel. Saya memimpikan
Saya memimpikan wisata keliling dunia. Ya, ich träume von einer Weltreise. Einer, ingat ya, dia plus datif. Nah, sekarang kalau siapa yang kamu mimpikan? Bukan apa yang kamu mimpikan, tetapi siapa yang kamu mimpikan. Berarti apa? Pertanyaannya? Person. Bagaimana pertanyaannya? When Wofur, nein, Woven. Woven. nein. Lihat rumus yang kedua. Rumus yang Mit kedua. When. Of when, Nah, ini sudah ada preposisinya, von. Sudah ada preposisinya, von von. wem, Von wem. von wem, Troms du, Träumst du. Troms Kamu du, memikirkan siapa? Träume von die, Ex-Freundin zum Beispiel. Saya memimpikan mantan pacar saya. Ya. Ich träume von meiner Ex-Freundin. Ya, paham perbedaannya ya? Iya. Kapan kita gunakan wovon, kapan kita gunakan von wem. Von wem, Wovon butuh jawaban benda, ya. Sedangkan von wem itu butuh jawaban person. Ya. Wo plus preposisi itu untuk benda, wo plus preposisi itu untuk benda, proposisi plus when atau wem itu untuk person. Itu rumusnya. Ya, yang ini rumusnya. Ya. Yang ada di dalam tabel ini. Kita ke ini lagi. Contoh yang lain lagi. Ya. Oke. Apa kira-kira? Denken. Denken. Oke. Denken itu apa? Preposisinya? Preposisi yang membersamai denken an. Plus apa Mbak Yusi? Akusatif atau datif? Akusatif. Ich denke an plus akusatif. Oke, kita coba buat kalimatnya ya. Ini saya kasih sekat dulu biar enggak. Oke, denken an. Kalau kita mau bertanya, apa yang kamu pikirkan? Was können wir sagen? Apa yang kamu pikirkan? Kita bisa ngomong apa? Wo. Ya, wo apa? Wo an. Wo. Wo an. Woran. Woran. Ya, ingat yang tadi. Kalau preposisinya dia huruf vokal, ya, ditambahkan r di tengahnya. Oke? Jadi woran. Genau, woran denk. Woran denkst du? Ya, woran denkst du. Ya. Kita pakai contoh yang sederhana dulu aja ya. Woran denkst du? Sachen atau person di sini? person, Sachen. Sachen. Ya. Wo plus preposisi, ingat. Wo plus preposisi itu untuk Sachen. Ya. Ich denke an was. Was denkst du? Woran denkst du? Ja, an die Prüfung. Ja. Ich denke an die Prüfung. Woran denkst du? Ich denke an die Prüfung. Kemudian sekarang kalau kita mau bertanya, siapa yang kamu pikirkan? Apakah pakai woran? Anwem. Ya? Anwem. Anwem atau anwen? Unwend. When, akusatif Mbak Jusi. Wend. Unwend. Oh iya. Denkst du. Genau. Anwen, denkst du. Ich denke. An
Apa? Ich denke an dich. Benar. Ich denke an dich. Saya memikirkanmu. Dich, personal pronomen in akusatif kan? Ya. Iya. Woran denkst du? Ich denke an die Prüfung. An wen denkst du? Ich denke an dich. Woran? Kita butuh jawaban benda. An wen? Kita butuh jawaban person Orang. atau orang. Ya. Oke. Sebenarnya sama ketika kita mau mengatakan was denkst du? Was denkst du? Apa yang kamu pikirkan? Tapi itu Iya. kan versi basic ya, versi paling basic. Mungkin kalau A1 kita katakan itu, ya. Cara kita berbicara seperti itu. Was denkst du, Sarah? Apa yang kamu pikirkan, Sarah? Tapi karena sekarang kita sudah belajar ini, jadi kita punya alternatif lain. Ya, untuk bertanya seperti yang tadi, was denkst du? Atau mungkin versi lebih azwai gitu ya. Tapi nanti kalau udah B1 itu beda lagi Enggak. versinya apa? Oh, Enggak, sama. sama ya. Oh, Ada 2 versi kecil. begitu aja. Ya, saya berikan kesamaan lah dengan konteks lain. Was denkst du atau woran denkst du itu sama. Ya. Oke. Jadi kita kalau misal pakai woran denkst du, das ist ja viel besser. Oke? Jadi Frau, karena dia digabungin sama si verben ada preposisinya itu, jadi si preposition itu jadi berubah artinya ya. Iya, nah makanya saya katakan tergantung konteksnya. Ya. Tadi Mbak Jusi katakan berarti woran itu di mana ya? Apakah ini berarti di mana? Enggak kan ya? Ya, itu tadi tergantung konteksnya. Makanya kita nggak bisa menggeneralisir artinya. Ya, kita nggak bisa, oh woran ini artinya siapa atau apa yang kamu ini. Ya, nanti beda lagi ya. Nah, kita balik mungkin ke contoh yang pertama. Yang ini, Uberwen. Oh, wait. Worüber geht sich ini. Ya, contoh yang di dalam tabel. Mungkin teman-teman bisa perhatikan sekali lagi. Worüber geht sich ini juga punya alternatif lain. Worüber geht sich. Ya, terhadap apa dia kesal? Kita juga bisa katakan über was. Ya, über was geht sich. Tapi seperti yang saya katakan tadi, mungkin ini versi A1-nya, ya, versi paling basicnya. Über was. Terhadap apa dia kesal? Dia kesalnya tuh kenapa? Ya. Atau warum geht sich. Oh, enggak ya, beda ya. Kalau warum butuh alasan nanti. Ya, über was, terhadap apa dia kesal? Dia kesal terhadap ujiannya. Ya, tapi akan lebih baik kalau teman-teman gunakan worüber geht sich. Ya. Atau misal teman-teman lagi ada di kelas, terus ngeliat teman-teman lain lagi ngobrol. Kita bisa aja tanya, über was spricht ihr? Über was spricht ihr? Kalian bicarain apa? Über was spricht ihr? Tapi das ist viel besser, wenn wir sagen, worüber spricht ihr? Ya, worüber, nicht über was. Tapi keduanya artinya sama, ya. Oke. Butuh contoh lainnya lagi? Nein. Schon genug? Bitten. Bitten ini ya, meminta ya. Moment mal.
Bitten itu kira-kira bisa kedua konteks nggak ya? Kedua arah percakapan nggak ya? Bentar. Bitten, bolehkah aku meminta gitu gitu? Oh, berarti enggak semua verben ini bisa untuk sprechen gitu. Ya, nggak semua Mbak Jusi. Contoh ya, contoh yang tadi. Contoh yang tadi expression mit. Ya, contoh yang tadi expression mit. Ya, mit mit wem itu sudah pasti arah pertanyaannya pasti mit wem kan? Ya, mit wem sprichst du, Jusi? Kamu berbicara dengan siapa, Jusi? Ich spreche mit Frau Afi. Jadinya akan kurang masuk akal kalau kita katakan womit sprichst du? Ya, kepada apa kamu berbicara? Paham nggak maksud saya? Womit sprichst du? Ist das klar für uns? Nein. Ya, womit sprichst du? Kepada apa kamu berbicara? Ya mungkin kalau kita sedang acting ya, saya berbicara dengan apa? Handphone saya, ich spreche mit meinem Handy. Oke-oke aja ya, tapi mungkin kurang gitu dan sangat jarang digunakan. Ya. Kemudian tadi sprechen über. Kalau sprechen über sudah pasti arahnya ke benda ya. Atau mungkin ya arahnya ke benda. Oh, bisa juga itu, bisa juga ke person ya. Über wen sprichst du? Ya, tentang siapa kamu berbicara? Saya berbicara tentang band, bisa. Ya, bisa. Tapi kalau expression mit tadi yang kurang cocok, ya. Womit itu kurang cocok ya. Ya. Paham maksud saya ya? Ya, ich verstehe. Oke. Nah, kalau bitten, bitten itu kan preposisi yang membersamainya ya, bitten plus akusatif. Ya, bitten plus akusatif. Bentar. Nah, ini juga salah satu contohnya yang nggak bisa kedua arah, bitten ini. Ya. Kalau kita bertanya, kamu meminta apa, baru dia bisa. Ya. Kamu meminta apa atau apa yang kamu minta, maka menjadi worum bittet Sie zum Beispiel. Worum bittet Sie? Dia meminta apa? Geld zum Beispiel. Dia meminta uang. Sie bittet das Geld. Ya, sudah pasti dia arahnya ke benda, ya kan? Sesuatu yang diminta. Kita kan biasanya minta ke orang lain itu minta maaf atau minta uang atau minta apa gitu ya, benda ya. Jarang kita meminta orang, ya kan? Nggak bisa kita meminta orang. Ya, jadi when atau wem itu nggak bakal cocok di sana. Ya. Kalau kita mau bertanya kepada siapa dia meminta, kita bukan bilang when, tapi langsung when. Ya. Langsung begini ya Mbak Jusi. When bittet Sie? Dia meminta kepada chefnya. Ya. Mungkin contoh lain yang paling sederhana juga warten auf. Yang tadi ya. Worauf wartest du? Ja, worauf wartest du? Ich warte auf den Zug. Ich warte auf den Bus. Ja, oder ich warte auf die Prüfung. Tapi kalau auf wen wartest du? Ich warte auf meinen Freund. Ich warte auf Musliman. Ich warte auf meine Mutter und so weiter. Person. Ya. Oke.
Sampai sini ada pertanyaan lain mungkin? Sebelum kita coba latihan ya. Kita coba latihan. Oke, sampai sini mungkin belum ada yang mau ditanyakan lagi ya. Kalau Belum sih, gitu, Fra. oke, kalau gitu kita coba langsung latihan aja. Ya, barangkali nanti kalau udah latihan baru timbul pertanyaan ya. Oke, kita coba latihan di Aufgabe 9C. 9C yang ada di bawah tabel orange itu ya. Di halaman 131 Kursbuch. Bentar. Yang di bawahnya ini ya, Prof. Yang Ya. di bawah orange itu ya. Was ist die Anweisung da, Sarah? Kannst du das lesen, bitte? Ergänze Sie die Fragen? Ya, ergänzen Sie die Fragen. Ya, lengkapilah pertanyaannya. Ya, kita gunakan di sini W-Frage mit Präposition. Entah itu untuk menanyakan benda atau orang atau person. Ya, da steht schon ein Beispiel in Nummer 1. Milan ärgert sich über die Prüfung. Nah, di Prüfung di situ yang di garis bawahi. Ya, kalau di Prüfung berarti Sachen. So, pertanyaannya menjadi worüber. Ya, worüber ärgert sich Milan? Ya, terhadap apa Milan kesal? Über die Prüfung. Das ist die Antwort. Oke. Kemudian kalau nomor 2, bagaimana bentuk pertanyaannya? Meret hat mit Ben gesprochen. Mit wem? Iya, mit Hat, wem? Iya, mit wem hat sie gesprochen? Sehr Dengan siapa gut. kamu berbicara? Iya, sehr gut. Dengan siapa dia berbicara? Ya. Mit wem hat sie gesprochen? Mit Ben. Ya. Oke, kita coba yang ketiga. Kak Jusi, vielleicht? Bentuk Meret wartet auf Milan. Also auf wem? Auf wem Auf oder auf wen wen? wartet Meret? Auf Genau. wen? Yap, sehr gut. Auf wen wartet Meret? Meret wartet auf Milan. Ja, sehr gut. Nomor 4. Sarah, kannst du Milan nochmal? freut sie auf den Ausflug. Wolf mit auf Mit auf. Apakah ada mit auf? nein. Warte. Milan Den sedang Ausflug itu menunggu apa, Sarah? Den Ausflug itu apakah Sachen oder Person? Sachen. Sachen. Jadi bagaimana pertanyaannya? Pakai Von wor, auf. pakai worauf atau auf when atau auf wem? Worauf. Worauf, ya, genau. Ingat aja kalau dia Sachen pasti wo plus preposisi. Ya, wo plus preposisi, entah itu worauf, womit, wozu, wofür, und so weiter. Ya.
So, worauf freut sich Worauf Milan? freut sich Milan? Ja. Milan freut sich auf den Ausflug. Ja. So ist das. Kita coba latihan lagi, oke? Yang ada di Übungsbuch sekarang. Übungsbuch. Ja, bitte öffnet euer Übungsbuch auf Seite 143. 143. Ja. Ja. Habt ihr schon das Ja. gemacht? Schon. Okay, sehr gut. Wie ist es mit Sarah? Hast du das gesehen? Arbeitsbuch. Ja, Arbeitsbuch. Das ist okay. Danke. Oke, kita coba kerjakan Aufgaben 9a. Ya, 9a. Sarah bisa dibacakan Anweisungnya. Aufgaben 9a. Halaman berapa, Prof? 143. Itu Kursbuch atau Übungsbuch, Sarah? Was gehört zusammen verbinden Sie? Ja, genau. Was gehört zusammen? Verbinden Sie. Ya, mana yang cocok? Hubungkanlah. Oke? Jadi kita diminta untuk mencocokkan di situ antara yang pertama, ya, antara kalimat yang pertama, kemudian kalimat pertanyaan yang kedua, dan dengan jawabannya. Ya, contoh di nomor 1. Ich freue mich so. Ich freue mich so. Saya sangat excited. Auf wen? Ya. Kepada siapa kamu excited? Terhadap siapa kamu excited? Auf meine Freundin. Sie kommt heute zurück. Ya, saya excited terhadap teman saya. Dia akan kembali hari ini. Ya. Kita coba nomor 2 sekarang. Moment, ich telefoniere. Mit wem? Ya. Moment, telefoniere mit wem? Mit wem? Mit wem? Meine Oke. Eltern. Mit meinen Eltern. Genau. Ja. Moment, ich telefoniere. Mit wem? Mit meinen Eltern. Sehr gut, Sarah. Super. Oke, weiter. Also Nummer 3. Nomor 3. Ich Wir unterhalte unterhalten uns gerade. Worüber? Worüber. Was ist die Antwort dann? Über ein Problem in meiner Firma. Sehr gut. Ja. Wir unterhalten uns gerade. Worüber? Über ein Problem in meiner Firma. Saya rasa teman-teman sudah paham artinya ya. Oke, kita ke nomor 4. Nomor 4. Ich bereite mich heute vor. Saya mempersiapkan saya hari ini. Worauf? Worauf? Auf meine Freundin, sie kommt heute zurück. Oh, apakah jawabannya yang itu lagi? Kan itu sudah ada ya. Kan itu sudah ada yang Anders treffen letzte Woche. auf apa kira-kira? Woran? Sudah betul worauf. Tapi jawabannya yang mana? Oh,
Gestrefen. Auf meine Prüfung, sie hat Schwester. Genau. Schwerer. Ja, genau. Ya, ich bereite mich heute vor. Hari ini saya bersiap-siap. Worauf? Bersiap-siap apa? Auf meine Prüfung. Sie ist echt schwer. Saya mempersiapkan, ya, ich bereite mich heute vor. Itu artinya saya hari ini mempersiapkan, ya. Worauf? Apa yang kamu persiapkan? Auf meine Prüfung. Ujian saya. Itu sangat sulit. Ya, schwer, sulit. Bagaimana dengan nomor 5? Erinnerst du dich noch, woran an das Treffen letzte Woche? Iya, super. Ya, genau. Erinnerst du dich noch? Apakah kamu masih ingat? Woran? Ingat apa? An das Treffen letzte Woche. Pertemuan minggu lalu. Ya, perhatikan di sana kalimatnya ya. Kapan kita gunakan auf wenn, mit wem, ya. Auf wenn, mit wem itu pasti jawabannya adalah Person. Ya. Auf wenn, mit wem itu sudah pasti jawabannya Person. Pokoknya yang preposisinya duluan itu sudah pasti jawabannya Person. Ya. Tapi yang W-fragenya duluan seperti woran, worauf, worüber itu sudah pasti arahnya ke benda atau sahan. Ya. Bagaimana cara kita menentukan preposisinya, Frau Afi? Kan sudah ada dari list yang kemarin, ya. Sudah ada aturan bakunya. Verba ini dengan preposisi apa, verba itu dengan preposisi apa, ya. Jadi baiknya memang sebisa mungkin dihafalkan preposisinya, ya. Oke, kita latihan lagi ya. Latihan sekali lagi mungkin. Sebelum kita bahas ke satunya, ke halaman berikutnya. Jadi kita agak cepat ya untuk hari ini, supaya nanti teman-teman bisa langsung capital test. Ya, kita coba kerjakan yang 9B sekarang. 9B. Welches Fragewort ist für die unterstrichene Information nötig? Schreiben Sie. Ya. Jenis pertanyaan apa yang cocok dengan informasi yang digarisbawahi? Tuliskanlah. Ya. Nah, di sini juga gampang karena sudah dikategorikan itu. Ada yang kategori Dinge und Ereignisse, itu sudah pasti berkaitan dengan Sachen. Ya. Kemudian ada yang kategori Personen di situ ya. Kita tinggal variasikan kalimat kata tanyanya. Ya. Kita coba lihat nomor 1. Stefano bereitet sich auf das Bewerbungsgespräch vor. Jadi kita bisa tulis pertanyaannya menjadi worauf. Worauf bereitet Stefano sich vor? Ya. Worauf bereitet sich Stefano vor? Apa yang dipersiapkan oleh Stefano? Auf das Bewerbungsgespräch. Ya. Wawancara ini, Bewerbungsgespräch, wawancara lamaran, ya. Wawancara kerja. Oke. Ya, kita lanjut ke nomor 2. Mungkin langsung aja kita jawab ya. Ilva den immer an ihre Arbeiter woran? Woran. Bagaimana kalimat lengkapnya kalau ingin bertanya? Coba Sarah. Woran was? Woran ihre Arbeit? Woran denkt Ilva? Begitu ya. Woran denkt Ilva? Woran denkt Ilva? Apa yang dipikirkan oleh Ilva? Ilva denkt immer an ihre Arbeit. Ya, ya nomor 3. Mbak Jusi mungkin? Nomor 3. Yara kümmert sich die Tickets für die Reise.
eh, um um hmm, umwo 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 sich die um um umwo die Tickets für die Reise. Nggak ada wo. Gimana sih? Worum. Worum. Ini kan udah second. Worum. Oh, ini person ya? Nein, second. Itu sudah ada kategorinya Mbak Jusi di atas. Dinge und Ereignisse. Dinge, Sachen. Ya. Kalau personen itu mulai dari nomor 6. Itu baru personen. Ya. Paham nggak maksudnya? Dia kalau Sachen Pertanyaan. bukan preposisinya dulu. Preposis, gimana maksudnya? Di tickets itu apakah orang? Itu kan ada for. Dinge. Dinge, Sachen. Ya. Kalau dinge atau Sachen, kita pakainya wo plus preposisi. Wo plus preposisi. Preposisinya apa? Berawalan dengan huruf vokal. Artinya akan ditambahkan R di tengah-tengah. Menjadi worum. Ya. Worum kümmert Yara sich für die Reise? Worum kümmert Yara sich für die Reise? Ya. Di sana yang menjadi preposisinya ya, bukan für, bukan. Sich kümmern ya. Sich kümmern Maka di sana worum. Oh ya, alles klar. Iya. Kebalik aku. Tadi sudah betul wo dengan tapi bukan umbu ya, melainkan worum. Oke. Kita coba lagi nomor 4 mungkin sekarang. Sarah atau Mbak Jusi? Franz Intelligent für Computer. Wofür Intelligent Farsi. Sehr gut ya. Wofür interessiert Franz sich? Atau wofür interessiert sich Franz? Oh, bisa dibalik ya, Bro? Bisa dibalik ya. Nggak terlalu nggak terlalu berdampak ya. Apa yang disukai oleh atau apa ketertarikan dari Franz? Ya. Franz interessiert sich für Computer. Computer, das ist eine Sache, ya. Eine Sache. Sehr gut. Nomor 5, mungkin Mbak Jusi sekali lagi. Nomor 5, Valentin freut sich über das schöne Wetter. Worüber freut sich Valentin? Super. Worüber freut sich Valentin? Ya. Apa yang karena apa Valentin happy? Karena apa Valentin senang? Valentin senang karena cuaca yang cantik. Valentin freut sich über das schöne Wetter. Ya. Itu untuk Dingen und Ereignisse. Ya. Ingat rumusnya, kalau Sachen, Dingen, Ereignissen itu sudah pasti wo plus preposisi. Ya. Oke, kita ke personen sekarang. Meret ya. Unterhält sich mit Milan, mit wem? Mit wem? Mit wem sudah betul, Sarah. Mit wem sudah betul. Oh, mit wem unterhält Meret sich? Genau. Mit wem, ya, datif. Mit wem unterhält Meret sich? Dengan siapa Meret bercengkrama, mengobrol, ya. Kemudian nomor 7, ayo kita lanjut.
Nummer 7. Wir wartet seit einer Stunde auf Ben. Auf wem wartet wir sich? Mit auf wem wir wartet mit wem wir wartet auf Ben? Nein. Nggak ada preposisi mit ya, nggak ada preposisi mit. Auf. Preposisinya Iya, dia hanya auf. Ya. Depannya auf. Auf wem? Oke, auf when. Auf plus akusatif ya. Auf plus akusatif. Auf when wartet dia. Auf when wartet dia. Einfach so ya. Auf when wartet dia. Setelah kalimat tanya, setelah kata tanya itu berdiri verba. Ya. Bukan auf when dia wartet nein, tapi verba duluan kalau kalimat pertanyaan ya. Auf when wartet dia. Genau, dia wartet auf when. Gut. Kita ke nomor 8. Franz take off an seine alten Freunde aus der Schule anwend. Denk Franz auf. Sehr gut. An wen denkt Franz auf? Ya. Kan aku mau tanya, berarti an itu selalu akusatif. An itu selalu akusatif. Oke. Ya. Jadi berbeda ya teman-teman. Mungkin teman-teman sebelumnya kan belajar Wechseln Präposition. Ya, di mana Wechseln Präposition itu artinya an, kemudian auf. Iya. Ya, an, auf, kemudian apa lagi yang termasuk Wechseln Präposition? Bukan, mit bukan. Itu selalu dengan datif. An, auf, ya, an, auf. Sama in kadang juga ada. Ya. Nah, tapi ini bukan W-Frage mit Wechseln Präposition, tapi W-Frage mit Präposition saja. Yang artinya mereka sudah nggak lagi ya akan menjadi datif atau akusatif. Jadi aturannya udah baku. An itu selalu akusatif, ya. Auf itu selalu akusatif juga. Dia nggak akan pernah menjadi datif, ya. Sudah bukan Wechseln Präposition lagi dia kalau di sini. Uber selalu akusatif, Bro. Kalau Uber, ya memang selalu akusatif kalau Uber ya. Oh, oke. Maksud saya yang ini, yang Wechseln Präposition. Jangan sampai teman-teman nanti tetap ngira, Frau, kapan ini jadi datif, kapan ini jadi akusatif? Enggak, ya, dia sudah baku di sini aturannya. Bahwa an itu selalu akusatif, ya. Auf juga selalu akusatif. For, Juga. Kalau dia kan nggak masuk Wechseln Präposition, dia selalu akusatif. Kalau for juga kan masuk Wechseln Präposition, artinya di depan. Kalau teman-teman dulu belajar Wechseln Präposition, tapi kalau sudah masuk ke ini, ke materi W-Frage mit Präposition, kalau dia sudah bergandengan dengan W-Frage atau verben tertentu, dia akan berkasus datif terus. Ya. Nggak ada ceritanya dia nanti kasusnya akusatif. Ya, aturannya datif. Oke, kita lanjut ke nomor 9 ya. Coba Mbak Jusi. Nummer 9. Linda kümmert sich das Kind von der Nachbar. Wen kümmert Linda? Sehr gut. Wen kümmert Linda sich? Ja, super. Wen kümmert Linda sich? Linda kümmert sich oft das Kind. Ja, super. Freut mich. Nummer 10. Milan ärgert jemand manchmal über seinen Bruder. Über wen ärgern sich Milan manchmal Milan. Oke. Nein. Über wen ärgert Milan sie manchmal? Oke.
Über wen ärgert Milan sich manchmal? Ja, richtig, ya. Milan ärgert sich manchmal über seinen Bruder. Oke, so ist das. Ya, W-Frage mit Präposition. Ya, di situ masih ada satu lagi Aufgabe 9b. Tapi untuk ini silakan teman-teman kerjakan di rumah ya. Kalau butuh koreksi nanti bisa kirimkan ke saya ya. Nanti saya coba cross check. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ingin ditanyakan? Lain, Frau. Udah mulai ngerti dikit. Sudah mulai paham ya? Ya, Ma'am. Yang penting di sini itu adalah, yang paling penting di sini itu teman-teman hafalkan aja sebanyak-banyaknya ya. Verben mit Präposition plus kasusnya. Verben mit Präposition plus kasusnya. Ya, kalau bisa juga pelajari beserta contoh kalimatnya. Ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang tadi rumusnya. Ya, kalau wo plus preposisi itu selalu dengan jawaban dinge atau sahen. Tapi kalau Präposition plus W-Frage itu selalu membutuhkan jawaban Person. Ya. Oke, kita bisa lanjutkan ya ke halaman selanjutnya di kursbook. Jadi ada waktu 15 menit lagi. Silakan teman-teman buka kursbooknya di halaman 133. 133 kursbook. Ja, ich habe schon. Oke, sehr gut. Ich auch. Oke. Ja. Was für ein Material lernen wir in dieser Seite? Materi apa yang akan kita pelajari di sini? Sprichwörter. Wörter. Iya, über Sprichwörter sprechen. Was bedeutet Sprichwort? Berbicara. Sprichwort. Bahasa, ya. Peribahasa. Kita akan belajar beberapa peribahasa dalam bahasa Jerman, ya. Das finde ich interessant. Oke. Kenapa saya langsung ke sini? Karena nanti akan keluar di Kapitel Tes, ya. Kalau halaman 132 itu nanti nggak keluar. Dan halaman 132 ini teman-teman bisa kerjakan di rumah juga. Ya, itu terkait tekste erschließen, mengembangkan sebuah teks. Yang mana teman-teman di situ harus bisa memikirkan kata apa yang sekiranya cocok untuk ditaruh di sana. Ya. Itu kan masih ada beberapa tempat yang kosong, masih ada kata yang kosong di sana. Dan teman-teman diminta untuk mengembangkan kata apa yang cocok, yang tepat. Ya. Jadi kita langsung aja ke halaman 133. Sprichwörter. 12a. Lesen Sie die Sprichwörter zum Thema Zeit. Welches Bild passt, ordnen Sie zu. Jadi di Aufgabe 12a itu ada banyak peribahasa ya dalam bahasa Jerman. Dan kita diminta untuk memahami artinya. Kita coba cari tahu artinya dan mencocokkannya dengan ilustrasi yang ada di situ. Ya. Kira-kira ilustrasi mana yang menggambarkan makna dari peribahasa tersebut? Oke. 12a itu masih berkaitan dengan 12b. Welches Sprichwort passt zu welcher Erklärung? Ya. Peribahasa mana yang cocok dengan penjelasan di bawah itu? Ya. Oke. Kita coba lihat yang 12A dulu, yaitu peribahasa A. Apa yang peribahasa A di situ? Morgenstern hat Gold im Mund. Morgenstern hat Gold im Mund. Kira-kira ilustrasi mana yang cocok dengan itu? Peribahasa itu. Mungkin teman-teman bisa tebak dulu ya, walaupun mungkin belum paham maksudnya. Sesuai gambar ya? Yap. Ilustrasi mana yang cocok kira-kira dengan itu? A.
Benar. Pas ju F. Pas ju F. Kenapa jawab F, Mbak Jusi? Morgenstern. Jadi ada Iya, ada kata Morgan di sana ya, dan ada kata gold. Itu di gambar itu juga ada emas ya. Oke, sekarang apa sih makna dari ini? Coba teman-teman lihat di 12B. Kira-kira penjelasan mana yang cocok? Ya. Mana makna dari peribahasa ini? Nomor 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Coba dibaca dulu ya. Yang dua ya, Prof. Apa itu yang nomor 2, Sarah? Morgen kann besonder gut arbeiten, viel Sachen. Oke. Nein. Sudah betul. Sudah Ya, betul nomor kok. dua. Tapi Ya. ini viel Sachen. Viel schaffen, nicht Sachen. Schaffen. Ja. Am Morgen kann man besonders gut arbeiten und viel schaffen. Jadi Morgenstund hat Gold im Mund itu artinya pada pagi hari seseorang itu bisa lebih baik bekerja, bisa bekerja dengan lebih baik dan bisa mencapai banyak hal. Ya. Untuk orang-orang yang rajin bangun pagi, maka orang itu akan ya bekerja dengan lebih oke dan bisa mencapai lebih banyak hal. Ya. Itu artinya Morgenstund hat Gold im Mund. Cocok dengan gambar F, betul ya. Kita sekarang ke B. Sprichwort B. Was du heute kannst besonder nicht morgen. Ya. Kira-kira itu cocok dengan gambar yang mana? Mungkin bisa ditebak dulu ya. Vielleicht pas zo E. Pas zu E. Oke. Pas zu E itu sepertinya to-do list ya. Yang ada di ilustrasi E itu. Heute, aufräumen, einkaufen, Billy anrufen, und so weiter. Oke. Nah, untuk penjelasannya kira-kira cocok dengan yang mana? Yang ada di 12B. Eins. Sehr good. Ya. Mbak Jusi sudah pernah dengar mungkin ya sebelumnya ya? Sudah pernah dengar peribahasa ini sebelumnya? Betul ya. Jadi artinya atau maknanya itu man soll Dinge am besten sofort erledigen. Ya, seseorang harus segera mengerjakan sesuatu atau tidak menunda-nunda pekerjaan. Itu artinya ya. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Apa yang kamu bisa kerjakan hari ini tidak akan bisa kamu tunda besok pagi. Di bahasa itu ya. Oke, kita ke yang C. Zeit ist Geld. Passt zu welchem Bild? Pas ju D. D. Ya. Saya rasa teman-teman juga pasti sudah paham ya. Zeit ist Geld. Ya. Auf Indonesisch kennen wir auch schon das ya. Waktu adalah uang. Nah, kira-kira Ya, maknanya. Tapi like kalau maknanya kalau maknanya apa nih? Fear. Ya, was ist Zeit Nummer 4? effektiv nutzen. Genau, ya. Die Zeit Nomor 4. effektiv zu nutzen. Betul. Ya, jadi peribahasa ini meminta kita untuk memanfaatkan waktu dengan sebaik mungkin. Ya, seefektif mungkin. Jangan menghambur-hamburkan waktu dengan sia-sia karena waktu adalah uang. Ya. Very good. Kita ke D. Kita agak sedikit cepat ya. Kita ke D sekarang. Kommt Zeit, kommt Rat. Nah, kalau ini kira-kira cocok dengan gambar yang mana?
Oh, vielleicht pas cuci. C. Oke, apa maknanya peribahasa itu, Mbak Jusi? Waktu datang, waktu berbicara. Apa sih? Waktu. Oke. Di sana ada waktu, di sana ada waktu, di sana ada nasihat atau ada ide atau ada gagasan. Nah, di mana ada waktu, di sana ada gagasan artinya. Di sana ada waktu. Memang kalau Di kita sana ada artikan secara ada gamblang, ide gitu ya. iya, kalau kita artikan secara gamblang nanti kurang masuk ya. Waktu datang, gagasan datang. Agak rancu gitu. Tapi mungkin bisa kita artikan di mana ada waktu, di situ ada gagasan. Ya. Cocoknya dengan nomor 6. Maknanya ada di nomor 6. Man findet die Lösung für ein Problem, wenn man wartet. Jadi seseorang bisa menemukan jalan keluar dari sebuah masalah itu ketika kita mau santai atau mau tenang, tidak terburu-buru. Tidak terburu-buru untuk mengambil keputusan, begitu maksudnya. Ya? Mengambil keputusan. Tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan atau tidak terburu-buru dalam mengambil jalan keluar. Ya. Oke, kita ke E. Die Zeit heilt alle Wunden. Die Zeit Pas heilt cu'a. pas jua. Oke, kira-kira apa maknanya? Nomor berapa yang cocok? Ada gambar hati. Apa? Dia menggambarkan apa itu? Ilustrasi A itu. Ya, Dry. welche Nummer? Nomor dry. Nummer 3. Was ist Nummer 3? Nomor dry. Drei. Wenn viel Zeit vergangen ist, vergisst man auch es. Enttäuschung. Ja. Wenn viel Zeit vergangen ist, vergisst man auch Enttäuschungen. Ya. Seiring waktu berjalan, seseorang pasti akan melupakan rasa sedih atau rasa kecewa. Ya, jadi waktu itu menyembuhkan rasa sakit. Itu maksudnya peribahasa itu ya. Die Zeit heilt alle Wunden. Waktu menyembuhkan rasa sakit. Jadi ilustrasinya itu ada waktu yang sedang mengobati hati ya. Oke, kita ke F. Good Ding will Weile haben. Was meint das? Ja. Kira-kira cocok dengan gambar yang mana dulu? B. B. Ya, kira-kira maknanya apa, Mbak Yusi? Selesai. Kira-kira maknanya ada di nomor yang mana? Nomor berapa? Fun. Wenn etwas gut werden soll, braucht man Zeit. Ya. Ketika seseorang ingin mengerjakan sesuatu dengan baik, seseorang itu butuh waktu. Waktu. Jadi nggak ada yang instan maksudnya. Ya. Semua pencapaian itu nggak ada yang instan. Semua butuh waktu. Itu maksudnya. Good thing will Weile haben. Atau dalam bahasa Inggris, good things takes time. Ya, ada juga kan ya dalam bahasa Inggris. Good things. Ya, good things time. Good thing takes time. Sesuatu yang baik itu butuh waktu. Cocok dengan nomor B. Nomor B. Cocok dengan gambar B. Ya? So ist das. Beberapa Stichwörter auf Deutsch über Zeit. Ya, ini beberapa peribahasa tentang waktu dalam bahasa Jerman. Oke.
Sini dulu, apakah ada yang ingin ditanyakan? Habt ihr etwas zu fragen? Keine Keine. Frage. Oke. Good. Karena memang waktu kita juga sudah habis ya. Jadi untuk capital testnya, teman-teman bisa nggak kerjakan hari ini? Saya tunggu sampai nanti malam. Kira-kira sampai pukul 9 begitu. Malam. Berarti Ya. jam 3. Oke, Pak. Konst ihr das machen? Ya. Supaya besok teman-teman udah nggak perlu kerjakan apa-apa lagi ya. Udah masuk weekend soalnya. Ya. Supaya besok bisa weekend dengan tenang. Oke? Dan minggu depan kita juga udah masuk bab 12. Jadi supaya nggak ketinggalan ya. Lagi masih ingat walaupun berapa. Walaupun gimana Mbak? Biar masih ingat waraupnya. Iya, Mbak. Biar nggak Oke. kelupaan. Iya, ya nanti itu pasti bakal keluar ya. Konjunktif zwei, Wünsche oder Träume itu keluar. Kemudian Verben mit Präposition, W-Frage mit Präposition, termasuk yang barusan Sprichwörter itu juga akan masuk di capital test ya. Oke. Sprichwörternya nyontek. Jangan nyontek ya, jangan lihat buku. Das ist für eure Evaluation. Das ist für eure eigene Evaluation ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa kalau salah. Justru saya lebih suka jawaban yang banyak salahnya, tapi itu dari pikiran sendiri. Ya, daripada banyak betul tapi hasil ini ya. Lihat. Tapi hasilnya lihat buku ya. Karena nanti hasilnya juga teman-teman sendiri yang bakal tahu ya. Sarah jangan lihat buku loh. Mas Musliman jangan lihat kunci jawaban lo ya. Ini Mas Musliman selalu betul dan Gimana mak diskusi sama temen dia Mas Musliman. Bist du noch da eigentlich, oder? Mas Musliman? Oh iya, du bist noch da. Oke. Ya, kalau gitu untuk capital testnya saya share lewat grup aja ya. Silakan saya tunggu jawabannya sampai pukul 9 WIB. Ya, masih banyak waktu untuk teman-teman mengerjakan. Oke? Ist alles schon klar? Danke. Oke. Bis Montag. Das Ja. kan, Frau. Gut. Bis Montag. Bis Montag, Schönen Tag alle. noch. Vielen Dank. Ja, gerne. Bis nächste Woche. Next